देव्युवाच भगवन् सर्वधर्मज्ञ सर्वशास्त्रार्थपारग देव्याः प्रत्यङ्गिरायाश्च कवचं यत्प्रकाशितं सर्वार्धसाधनं नाम कथयस्व मयि प्रभो। भैरव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कवचं परमाद्भुतं सर्वार्धसाधनं नाम त्रैलोक्ये च अतिदुर्लभं सर्वसिद्धिमयं देवी सर्वैश्वर्यप्रदायकं पठनात् शृण्वान्मर्त्य त्रैलोक्यैश्वर्यभाग् भवेत्। सर्वार्धसाधकस्य अस्य कवचस्य ऋषिः शिवः छन्दो विराट् पराशक्ति जगद्धात्री च देवता धर्मार्धकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः। ॐ श्री सर्वार्धसाधक कवचस्य शिव ऋषिः विराट् छन्दः श्रीमत्प्रत्यङ्गिरा